पार्ले म्याऊ गप गप गप। হেই বন্ধুরা, আজকে তোমাদের দেখাতে চলেছি বাংলাদেশের দুধ কলিতের ভিডিও, কারণ আমি তোমাদের সাথে আছি জনি সিং। আজকে তোমাদের দেখাতে চলেছি অস্থির বাঙালির অস্থির সব বিনোদন পর্ব নাম্বার 6। পুরো ভিডিওতে আছে চমচম এবং কি রসমালাই। পুরো ভিডিও দেখবেন আর মন খুলে হাসবেন। তাই দেরি না করে ভিডিও শুরু করা যাক। লেটস গো। तो चलिए शुरू करते हैं। বোন রে বোন, দিয়ে তো বাদ তুলা ফাড়ায়া। ভাই, ভিডিও পুরোটুকু ঠিক আছে, কিন্তু শেষেরটুকু দেখার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। ভাইয়া, ভিডিওটা আরেকটু মজার হইতো যদি আমার উপর ব্রা পড়তেন। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। अब ये कौन है बे? बाबूजी, ऑपरेशन तारा करे में कोनो दिक्कत ना हुई। कहेंगे शहर के सबसे बड़ डॉक्टर के लेके आइल बानी। वाह, क्या मुस्कुराहट है। प्यारी समझ गई। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता है। नहीं हो सकत? आखिर कहे डॉक्टर साहब आज ही ऑपरेशन के डेट रहा। देखिए, इनका शुगर लेवल बढ़ गया है, 2 दिन के बाद ऑपरेशन होगा। जाइए गिलास पानी लाइए, दवा खिलाना है। अच्छा। अरे साला, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? बाप रे! अरे बाप रे, लाता गलती से मेन फंस के दवाई दे दली है। इतना खानी कहतलू शहर के बड़ डॉक्टर हई। বাইরে ভাই, পুরাটুকু ভিডিও ঠিক আছে, কিন্তু শেষেরটুকু দেখার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। নিঃসন্দেহে তুই ঠিক কথা বলেছিস। ভাই, সবই ঠিক আছে, তোর একটা দুধ নিচের দিকে নামে পড়ছি, দুধটা সোজা বেড়ে দে। रोम रोम भाइयों। तब तक तू घरवा में चल, हम आवत नहीं। अच्छा, लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? हई उम्र से कोनो मतलब ना होला। अरे बाप रे, जिगरा में दम होके के चाहिए। तो बुढ़ा बात सही को होता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाप रे! बाप रे! अरे हो भाई।
ভাই তোদের এই ডান্স দেওয়ার পরে আমার পেটের ভিতরে কুরাক মিলা খাইতেছে। 1-1 रुपया जमा करके मैंने 1,500 में से खरीदा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो वो रुपए मैं आपको दे देती हूँ, फिर तो ठीक है। फिर भी मैं क्यों दूं? 20 दुकानों के चक्कर काटे हैं इसके लिए, पाँव भी दुख गए। प्लीज प्लीज दे दीजिए ना। हाँ, अच्छी जबरदस्ती है। अच्छा আপু সবই ঠিক আছে, কিন্তু আপনি দুধগুলা ডাইখা রাখেন, মাসি বলবো। लड़की देख लाइन दे रही है। भाई देखो देखो नंबर का इशारा करिए, देखो देखो बुला रही है, मैं वो कराता हूँ। वाह, तू मेरा 150 रुपया दे उस दिन रात गौड़ मार के गया, पैसा क्यों नहीं दिया? पैसा निकाल। ভাই গেছে রে গেছে, কোন পাম আর বাত তো লাগেছে। বোনের বোন, তোর এই ভিডিও দেওয়ার পরে আমার বিয়ে করার সাথে মিটে গেছে। জানি না। A mí me miran por mi abdomen. A mí me miran por mi pompa. Bella, bella. Nunca en bella. तेरे नीलू को मोरे कुछार नीलू ठोका मुकुनी धुआते जा। বোন, তোর এই ভিডিও দেওয়ার পরে আমি হাসতে পারতেছি না, আমার বিচিতে ব্যথা করতেছে। কি বলছিস তুই? ভাই দুধগুলা কিন্তু অনেক সুন্দর, ডাইকে রাখেন, না হলে কিন্তু মাসি বউ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।